ये मामूलो ए भड़जा एमती छाटी पिटी हे धाउच काईकी ए भड़जा कथाटा कोन की मामूलो ए साली सापी आजि आजको- की 18 बरस हेई गला से किसी खबर बात देती तमको सही कथा भाई परामु एत तोर बर तुमको भी किसी खबर देनी आ देई साढ़े आज को 18 वर्ष हो गला से किसी खबर देनी मामूलो ए भड़जा आम ऊपर से छलना करूनी तो आ निश्चय आम ऊपर छलना करो जदि छलना करूची एटी मारी फोपाड़ी देवी हा 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 मामू गोटे काम कर हा से स्वामी गुड़ा के एटी पचार दबा अले हे साबे साबिलो सोला रांडी छुआ गला कुआड़े रे तो माटा को बाघ खाऊ रे आरे बजाती माई किड़ा मौसा मत डकेले आहा मैं सामुद्र डकैले तो माटा को बाघ खाऊ रे ये भड़जा सूर्य मामू ऐ देखो ना मामूलो तुम देखो तो केमे तुम्हें बुझाऊची अब जा अबे आज को 18 वर्ष हो गला आम पाख किसी खबर बार्ता किसी देनु कहीं भाई आम ऊपर तू छलना करूनु तो हे स्वामी तोते कहूँ तोते देख सूर्य मु तुम सहित छलना करूनी कि अभिनय करूनी सूर्य हाँ एई देख झियो मानक वर्तमान 18 वर्ष हेई गलानी अच्छा ଆଉ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଛେ हाँ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଆମର ସଫଳ ହବ निश्चय हबल स्वामी ତମେ ହବ राजा ଆଉ ମୁଁ ହେବି महारानी हा तो माँ को बाघ खाऊ सोला मौसा कहिला सिए हो राजा मो हेपी रानी आउ सोला मु नाटर गो बोधन यार कथा को से यार करूची कौन मु छेली चरेबी छेली छेली ए मामूलो आ आम कथा कौन सरी आउ धैर्य धरले हम ना आम काम जदि सफल हो ना आ मु हेबी राजा आ साबी हब रानी आउ तमे हेब ये राज्यर महामंत्री आहा ये भड़जा हाँ मामू तू जदि आगरू एमती कहले कौन मु तुम धैर्य धरवा शक्ति ना बोधे आ भड़जा हाँ मामू मु जदि मंत्री है जीवे हाँ ताहारे बो घरे पुला पुला टंका थिबो हाँ एले बड़जा कौन है कि मामू गोटाई दुख कथा कौन दुख खबर सलाबु ए पर्यंत बाहा हेइनी ए मामूलो मो टंका पैसा खाइब की ये मामूलो हाँ से दिन कहूँ ना तुम गोटे पुआ अच्छी आ पुअटा अछि हाँ सेटा बड़ दुर्भाग्य कथा कौन दुर्भाग्य आ दिन को कथा भणजा हाँ आले हे साबी इंस्टाग्राम प्रेम कली सहीटा केमिति का प्रेम मामू आ मोबाइल रे बा अच्छा 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 मोबाइल रे इंस्टाग्राम प्रेम करी की हाँ गोटाई पुओ पाइछि ओहो हेले 15 वर्ष पर गोटाए पुओ पाइली हाँ ता माटा को पाइली ए मामूलो आ से पुआटा के डगरे कर पाइछ 15 वर्ष हाँ तार ना दिछ डगरे अच्छा से तो खाइब सब टंका पैसा हो सब धन संपत्तिर मालिक से हम हाँ हेले मामू आमर टे कथबार्ता है मैं आसुची तुम टे बाहर था बाहर अपेक्षा कर मुझे आसुची आहा तुम दुई जन को भितरिया हाँ भितरिया कथा ये भणजा हाँ मामू तमे दुईटा भितरिया कथा होता हाँ मु भी जाउछि भणजा कुआरे आ कुआरे जीव मो पाई गोटे सेटिंग करी की आई निश्चय तृतीय विवाह करियो ना आ समय सुजोग देखी से काम भी करता बाहर अपेक्षा कर मुझे आसुची सूर्य हेलो
ଆଲୋ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଲା ଲୋ ସାବି? ଏଇ ଦେଖୁନ ବା ଆଉ ମୁଁ କଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛି କି? ଆଜି ନା ହଁ କାହିଁକି ମୋ ମନଟା ହଁ। ପୁରା ଛନ 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 ହଉଛି। ଆଲୋ ଏ ସାବି, ତୋ ମନ ଭିତରେ କଣ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ କି ଲୋ? ନାହିଁ ମ ଆଉ କଣ? ମାନେ ତୁମ ସହିତ ମତେ ମୋ ସହିତ ତତେ? ଟିକେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଓ ଏମିତି ତୁ ପ୍ରେମ କଲା ବାଲା ଆଉ ଯେମିତି କି ସେ ପ୍ରେମଟା ପୁରା ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ଆଉ। ହଁ ଶୁଣ ଶୁଣ, କଣ? ବାହାରେ ଟିକେ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ସମୟ ସୁଯୋଗ ଯଦି ପୁଣି ଆସିବି ମୋତେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଆସୁଛି ଲୋ ସାବି। ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି କଣ ହେଲା ଲୋ? ଶୁଣ ମା ଶୁଣୁଛି କହି ଚାଲ। ନା 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 କର ନା ମନା ଆଚ୍ଛା ଜାଗି ଉଠୁଛି ବାସନା। ଓହୋ ନା 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 କର ନା ମନା ଜାଗି ଉଠୁଛି ବାସନା। ନା 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 କର ନା ମନା ଜାଗି ଉଠୁଛି ବାସନା। ଆଉ ମନ ତ ବୁଝି ପାରୁନି ବେଶୀ ଦିନ ପୁରୁଷ ଛୁଇଁ ବେଶୀ ଦିନ ପୁରୁଷ ଛୁଇଁ ଆସ ସେ ଜରେ ଶୋଇବା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁ ମିଶିଯିବା। ଆସ ସେ ଜରେ ଶୋଇବା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁ ମିଶିଯିବା। ଆଉ ମନ ତ ବୁଝି ପାରୁନି ବେଶୀ ଦିନ ଭମରା ଛୁଇଁ ବେଶୀ ଦିନ ପୁରୁଷ ଛୁଇଁ। ଓ ତାହେଲେ ଏ କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଶୁଣିବ ନା ହଁ 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 ଛାଡ଼ି ବିଚାର ମନ ଦେଲେ କାଲି ଶୁଣିବ ବାକି ସବୁ ଖବର। ଛାଡ଼ି ବିଚାର ମନ ଦେଲେ କାଲି ଶୁଣିବ ବାକି ସବୁ ଖବର। ଓଠକୁ ଓଠରେ ଛୁଏ ଛୁଆର ଫୁଟା ଛୁଆ ଝିଅର ଫୁଟା। ଆଉ ମନ ତ ବୁଝି ପାରୁନି ବେଶୀ ଦିନ ପୁରୁଷ ଛୁଇଁ ବେଶୀ ଦିନ ପୁରୁଷ ଛୁଇଁ। ଆଲୋ ଏ ସାବି, ସାବି ଲୋ, ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ନା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ। କେମିତି ଜାଣିଛ? ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଖବରଟା ଚାଲିଗଲା ମାନେ ରାଜା ଆମ ଦୁଇ ଜଣ କଣ କରିବେ ଜାଣିଛ? କଣ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେବ, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ପୁଣି ଆସିବି, ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବୁ। ମାତ୍ର ସେ ଖବରଟା ଆମେ ଯେମିତି କାମ କରିଛୁ ନା ଫଳ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଲୋ ଏ ସାବିଲ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଆସିବି ସେଦିନ 1 2 का 4 4 2 का 1। ଆରେ ନା ବାବା ନା 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 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିବିନି। କିଏ ଯଦି ଆମ ଖେଳଟା ଦେଖିଦେବ ନା ସବୁ ଢୋ କିନା ଫାଟିଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଏଲୋ।